नमस्कार। कर्नाटका के मेरे सभी कार्यकर्ता भाई बहनों को मेरा नमस्कार। निमागेला नन्ना नमस्कारಗಳು। आज मुझे जगतगुरु बसवेश्वरा की धरती के प्रतिनिधि ऐसे आप सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करने का अवसर मिला है। कर्नाटका की धरती नाड़ प्रभु केम्पेगौड़ा और सर एम विश्वेश्वरैया जी जैसी कन्नड़ा भाषा और कन्नड़ा साहित्य दोनों भारत की लेखन परंपरा की धरोहर है। मुझे पता है आप सभी लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। वैसे तो भाजपा का कार्यकर्ता हर समय जन सेवा के लिए समर्पित रहता है, लेकिन इस समय आपका फोकस 26 अप्रैल और 7 मई को होने वाले वोटिंग की तैयारी पर है। बीजेपी कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी आप सबसे बात करने आपके बीच आया हूं। ಕರ್ನಾಟಕದ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇವತ್ತು ಜಗದ್ಗುರು ಬಸವೇಶ್ವರರು ಹಾಗೂ ಜಗದ್ಗುರು ಬಸವೇಶ್ವರರ ನಾಡಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಮತ್ತು ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯರವರ ನಾಡಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಂಪರೆ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಮಯ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜನಾನುರಾಗಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಏಪ್ರಿಲ್ 26 ಮತ್ತು ಮೇ 7 ತಾರೀಕು ವೋಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಮತದಾನ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರಮಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. कल यानी 6 अप्रैल को बीजेपी का स्थापना दिवस होता है। ये वो दिन है जो जन सेवा का संकल्प और मजबूत करता है। जन सेवा के इस महायज्ञ को जारी रखने के लिए सरकार में वापसी उतनी ही जरूरी है। जनता जनार्दन का आशीर्वाद उतना ही जरूरी है। इसलिए 10 वर्षों तक काम करके हमने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, हमें उन सबको जनता तक ले जाना है। ನಾಳೆ 6ನೇ ತಾರೀಕು ಏಪ್ರಿಲ್ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ನಾವು ಜನಸೇವೆಯ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸದೃಢಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯೋಣ. ಜನಸೇವೆ ಎನ್ನುವ ಮಹಾಯಜ್ಞವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಜನತೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜನತೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಾಧನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಜನತಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ಜನತೆಯ ಮುಂದೆ ಇಡೋಣ. कर्नाटका के लोगों का भाजपा पर भरोसा निरंतर बढ़ा है। इस इलाका के घर घर से आवाज आने लगी है 4 जून 400 पार। चलिए, मैं कोई ज्यादा लंबा भाषण करना नहीं चाहता हूं।
आप ही को सुनना चाहता हूं और इसलिए हम चर्चा शुरू करते हैं। आइए हमारे पहले कार्यकर्ता अपना परिचय बताएं और बातचीत शुरू करें। ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ 4 ಜೂನು 400 ಪರ್ 4 ಜೂನ್ 400 ಪರ್ ಅಂದ್ರೆ 4ನೇ ಜೂನ್ ನಾವು 400 ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಾಗಿದೆ. ನಡೀರಿ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಚರ್ಚೆ ಶುರು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ. कौन बोलेंगे पहले? ಮೊದಲು ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾನು ರಾಜೇಶ್ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಮೋದಿ ಸರ್ नमस्ते जी सर. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಜೇಶ್ ಸರ್. राजेश जी नमस्कार. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಜೇಶ್ ಸರ್. ಮೈಸೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 57 ಬೂತ್ ನಂಬರ್ 65 ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ಮೈಸೂರಿನ ಜನತೆ ವತಿಯಿಂದ ತಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. मेरी तरफ से भी वहां के सब जनता जनार्दन को, खास करके मैसूर के लोगों को मेरी तरफ से आप नमस्कार कहिए. ನಾನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. मैसूर के लोगों को भी मेरा नमस्कार कहिए. जी सर. अच्छा राजेश जी, ಮೈಸೂರಿನ ಜನತೆಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನ ಜನತೆಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. राजेश जी, चुनाव के लिए अब बहुत कम समय बचा है, काम बहुत है, तो मुझे ये बताइए कि आपके कामों का बंटवारा ठीक से हो रहा है कि नहीं? और मुख्य बात मैं जानता हूं, हमें इस चुनाव का मेरा एक ही लक्ष्य है और मैं इतना समय आप सब कार्यकर्ताओं, बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत में इसलिए लगाता हूं क्योंकि मेरा लक्ष्य है हमें बूथ जीतना है, पोलिंग बूथ में विजय पक्का करना है। आप पोलिंग बूथ पे काम करते हैं, आपने ऐसी क्या योजना बनाई है पोलिंग बूथ जीतने की? ರಾಜೇಶ್ ಅವರೇ, ಚುನಾವಣೆಗೆ ಈಗ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಉಳಿದಿದೆ. ಕೆಲಸ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ಬೂತ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ವಿಂಗಡಣೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬೂತ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಪೋಲಿಂಗ್ ಬೂತ್ ತುಂಬಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಯಾವ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೌದು ಮೋದಿ ಸರ್, ಕೆಲಸ ವಿಂಗಡಣೆ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಅವರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಪೇಜ್ ಪ್ರಮುಖರವರಿಗೆ ತಲಾ 40 मतदान निगदिಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. जी सर, काम का विभाजन हुआ है. हर कार्यकर्ताओं को यह जानकारी दी जाती है कि उसे क्या क्या काम करना है. प्रत्येक पेज लीडर को कुल 40 मतदाता आवंटित किए गए. अच्छा, कभी सभी पन्ना प्रमुख, आपके पेज प्रमुख जो है, उनका मीटिंग करते हैं क्या? हाँ सर, मीटिंग करते हैं. ಪ್ರಮುಖರು ಪೇಜ್ ಪ್ರಮುಖರ ಜೊತೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೌದು ಸರ್, ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜೊತೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. अच्छा राजेश जी, आपके बूथ पर सारी चुनाव सामग्रियां पहुंच जाए. कभी कभी क्या होता है, कार्यालय में आकर के सारा ढेर पड़ा रहता है. एक चीज बूथ में बटे, उसके पहले तो दूसरी आ जाती है, दूसरी बटे तीसरी आ जाती है. फिर कार्यकर्ताओं के बहुत बड़ा मटेरियल वेस्ट जाता है. आप इसके लिए क्या सुनिश्चित करते हैं?
ರಾಜೇಶ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ ಬೂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ತಲುಪಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೀರಾ? ಕೆಲವೊಂದು ಬೂತ್ ಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ತಲುಪಿದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಚುನಾವಣಾ ಬೂತ್ ಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ತಲುಪಿರಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಎಷ್ಟ್ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೌದು ಮೋದಿಜಿ, ನಮ್ಮ ಬೂತ್ ನ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಚುನಾವಣಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಬಂದು ತಲುಪಿವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು 30 ಮನೆಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಅದರ ವರದಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. अच्छा, ऐसा तो नहीं है ना कि जो महिलाओं के बीच में बांटने वाली पर्चे हैं वो युवकों में बंट रहे हैं, जो किसानों को बांटना है वो बाजार में भी बांट रहे हैं? ऐसी गलतियां तो नहीं हो रही है ना? ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ರೈತರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ವಿಂಗಡಣೆ ಆಗಿದ್ಯಾ ಸರಿಯಾಗಿ? ಈ ತರ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ವಲ್ಲ? ಹೌದು ಹೌದು ಸರ್, ವಿಂಗಡಣೆ ಸಾಗಿದೆ ಸರ್. हुआ है बोल रहे हैं, झूठ जुड़ा है बोल रहे हैं, विंगड़न विंगड़न हुआ है बोल रहे हैं, हो गया बोल रहे हैं। देखिए, हो नहीं जाता है, अभी तो आपका चुनाव है, अभी तो शुरुआत हुई होगी, अभी तो चीजें आना बाकी है। मतदाता सूची पहुंच गई है क्या सबके पास? पन्ना प्रमुख के पास उसके पेज के सारे वोटर है क्या? एक बार कितने परिवारों का एक राउंड हुआ होगा बूथ में और देख लिया होगा कितने हैं, कितने लोग बाहर चले गए हैं, कितने लोग हैं लेकिन वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, ऐसा सारा टिक मार्क कर दिया, ऐसा कितना हुआ होगा? ಪ್ರಮುಖರು ಅಂದ್ರೆ ಪನ್ನಾ ಪ್ರಮುಖರು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಮತದಾತರ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿದಾರ? ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟ್ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು 30 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. हर एक कार्यकर्ता प्रतिदिन 30 घरों को पहुंचने का काम सौंप गया है. चलिए राजेश जी, मुझे आपसे बात करके अच्छा लगा। मैसूरू तो संस्कृति और सांस्कृतिक परंपरा की धरती रही है। बीते 10 वर्षों में भारत में हमारी सांस्कृतिक विरासत के लिए जो इतने सारे काम हुए हैं, हमें उसे लोगों तक पहुंचाना है। संगठन को सबसे ज्यादा मेहनत करनी होती है। ये वो समय होता है जब हमें वोटर्स को अपना रिपोर्ट कार्ड देना होता है। इसके अलावा उन तक बूथ की जानकारी, वोटर स्लिप पहुंचाना, ये भी बहुत जरूरी होता है। ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ತವರೂರು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ನಾಡಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಏಳಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೆ, ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ಮನೆಗೂ ತಲುಪಿಸೋದಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣೆ ಮತದಾನದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಶ್ರಮ ವಹಿಸೋದಾಗಿದೆ. ವೋಟರ್ಸ್ ಮತದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಹಾಗೂ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ವೋಟರ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೂ ತಲುಪುವ ಒಂದು ಕೆಲಸ ತುಂಬಾ ಬಹುಬೇಗ ಆಗ್ಬೇಕು. राजेश जी, मैं एक और सुझाव दूंगा कि आप पन्ना प्रमुख के साथ 2-3 और कार्यकर्ताओं की एक टोली बनाए और एक टोली को 10 घर, और उस टोली में 1-2 महिला भी होनी चाहिए, कम से कम 3 लोगों की टोली होनी चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं, चुनाव में हाथ में झंडा लेकर के, पर्चे लेकर के निकलते हैं, जुलूस जैसा निकालते हैं। वो करना चाहिए, लेकिन क्या परिवार में जाना, घर में बैठना, उनके घर से पानी पीना और फिर गप्पे मारते 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 उनका वोट पक्का करना। देखिए, चुनाव में प्रचार करना एक काम है, वोट पक्का करना दूसरा काम है, और सबसे महत्वपूर्ण काम है वोट पक्का करना। और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि आप लोग इन चीजों पर सबसे ज्यादा बल दें।
ಪನ್ನಾ ಪ್ರಮುಖರ ಜೊತೆಗೂಡಿ 2-3 ಜನ ಇರುವ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಮಹಿಳೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಈ ಮೂವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗಳಿಗೂ ತೆರಳಬೇಕು, ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇರೆ, ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ ಮಾತಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಮತದಾನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸೋದೇ ಬೇರೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ನೀರ್ ಕುಡಿಬೇಕು, ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದೇ ಬೇರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಮತವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸೋದೇ ಬೇರೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಈ 3 ಜನ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರವಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ. मुझे पक्का विश्वास है कि आप लोग मोदी सरकार के जो अचीवमेंट है, लोकहित के जो काम हुए हैं, वो तो जरूर बताते होंगे, लेकिन साथ साथ एक कागज पे तैयार करना चाहिए कि ये कर्नाटका में जो कांग्रेस की सरकार बनी है उसने कैसे धोखा किया है, वादे करने के बाद अब कैसे वो वादे निभा नहीं रहा है, वे कैसे करप्शन में गुटबाजी कर रहे हैं। ये सारी बातें भी हर घर में जाकर के बैठ करके आधा घंटा गप्पे मार के बतानी चाहिए। ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗಳಿಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು, ಆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ರೀತಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಿತು, ಯಾವ ರೀತಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಜನಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯರಾಯ್ತು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಮುಖವನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಮನನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಬೇಕು. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. उसी प्रकार से सर जिसके साथ बात कर रहे हैं वो अगर युवा है तो वो बातें होनी चाहिए, महिला है तो वो बातें होनी चाहिए, किसान है तो वो बातें होनी चाहिए। जो लाभार्थी है, किसी को घर मिला होगा, किसी को गैस मिला होगा, किसी को पानी मिला होगा, उन लोगों को उन विषयों पर जितना ज्यादा बात करेंगे अच्छा होगा। और इसके लिए हम कार्यकर्ताओं को बेहद मेहनत करनी चाहिए, बहुत चीजें याद रखनी चाहिए। एक छोटी सी डायरी साथ में रख करके या मोबाइल फोन पर नोट तथ्यों के आधार पर करनी चाहिए, तर्क पे आधार पर करनी चाहिए। और अगर बूथ जीतना है तो उसके कुछ स्टेजेस होते हैं। पहला, मतदाता का दिल जीतना, फिर उसके परिवार का दिल जीतना, उसके बाद उस पूरे मोहल्ले का दिल जीतना, और फिर बूथ जीत सकते हैं। बूथ ऐसे नहीं जीता जाता। ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಯಾರ ಜೊತೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯುವ ಮತದಾರರ ಜೊತೆ ಹೇಗ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರ ಜೊತೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ರೈತರ ಜೊತೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಲಾಭಾರ್ಥಿಗಳ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಲಾಭ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಉಜ್ವಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಹರ್ಜಲ್ ಇದು ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾರ ಜೊತೆನೂ ಒಂದೇ ತರ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಡೈರಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಡೈರಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರ ಜೊತೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಬೂತ್ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಲಾಭಾರ್ಥಿ ಜೊತೆ ಹೇಗ್ ಮಾತಾಡಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗೆಲ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಮತದಾರರ ಹೃದಯವನ್ನ ಗೆಲ್ಬೇಕು. ನಾವು ಯಾರ ಮತದಾರರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ ಅವರ ಮತದಾರರ ಹೃದಯವನ್ನ ಗೆಲ್ಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಮತದಾರರ ಹೃದಯವನ್ನ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಟುಂಬದ ಹೃದಯವನ್ನ ಗೆಲ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಆ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿರುವ, ಆ ಬೂತ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮತದಾರರ ಹೃದಯವನ್ನ ಗೆದ್ದು ನಾವು ಆ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಭಾಜಪಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ मतदान ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. एक और बात यह कि जहां भी हम गठबंधन में हैं, यहां तक कि जहां हमारी सरकार नहीं भी है, हमने उस राज्य में भी कई बड़े काम किए हैं। मैं कर्नाटका के अपने साथियों से भी कहूंगा
कि राज्य में जहां हम गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, वहां बूथ स्तर पर भी आप एनडीए के दलों से एक साथ मिलकर पूरी मेहनत से चुनाव का काम करें। और मेरा तो आग्रह है कि हर बूथ में एनडीए के सब कार्यकर्ताओं की संयुक्त मीटिंग करनी चाहिए। जितनी ज्यादा शक्ति इकट्ठी करेंगे, इतना परिणाम पक्का हो जाएगा। चलिए राजेश जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। हम किसी एक और कार्यकर्ता के पास चलेंगे, उनसे हम बात करते हैं। ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ವಿಷಯವನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಲಯನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಎನ್ಡಿಎ ಮತ್ತು ಜನತಾದಳದ ಜೊತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮನನವಾಗಿಟ್ಕೊಬೇಕು. ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಲಿಲ್ವೋ ಆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಖಂಡವಾಗಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಜಪ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಅಂತವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗಾಗ್ಲೇ ಅಲಯನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎನ್ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮತ್ತು ದಳದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎನ್ಡಿಎ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ತರ ಭೇದ ಭಾವಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಆಗ್ರಹ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎನ್ಡಿಎ ಮತ್ತು ದಳದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಜೊತೆಗೂಡಿ ಸಮನ್ವಯ ಸಭೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಸಮನ್ವಯವಾಗಿ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ರಾಜೇಶ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು? ಮೋದಿಜಿ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸರಳಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ. सरला जी नमस्ते। नमस्ते मोदी जी। ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಲೋಕಸಭಾ से हैं? ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 8 ಬೂತ್ ನಂಬರ್ 37 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ। अच्छा सरला जी, मुझे तो बूथ के ही कार्यकर्ता और बूथ के ही काम की चर्चाएं करनी है। तो आप तो बिल्कुल जिस उत्साह से बोल रही है, तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप बहुत काम करती होगी। सरला जी, क्या आपके बूथ कार्यकर्ता लोगों से मिलकर ये बताते हैं कि केंद्र सरकार उनके लिए कितनी योजनाएं चला रही है? आने वाले 5 वर्षों में तेज विकास के लिए अभी से जो काम शुरू हुआ है, उनका जिक्र करती है आप? ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈಗಾಗಲೇ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋ ಅದಮ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸ ನನ್ಗಿದೆ. ಹೇಳಿ, ಈಗ ನಿಮ್ ಬೂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತದಾರರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಹಾಗೂ ಬರೋ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸದ ವೇಗವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸೋ ಕೆಲಸ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮತದಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ ನೀವು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹಾ ಮೇಡಮ್, ಮೋದಿಜಿ ತರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾವು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮೋದಿ ಆಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ನೋಡುವ ದಿನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. हम अपनी सरकार की पिछले 10 सालों की उपलब्धियों से सभी के अवगत कर रहा है। सूचना हेतु मोदी ऐप के माध्यम के जानकारी एकत्रित की जा रही है। एक दिन निकट के जब आपके नेतृत्व में भारत कुछ ही समय में एक विकसित देश के रूप में देखा जाएगा। सरला जी, जब लोगों से आप मिलते हैं तो लोग किस काम को सबसे ज्यादा याद करते हैं, किस काम को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? ಭೇಟಿ ಮಾಡೋ ಜನರನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟವಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು? ಭಾಜಪದ, ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟವಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು? ನಾವು ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸ, ನಾವು ಏನೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮತದಾನವನ್ನ ಮೋದಿಜಿ ನಮ್ಮ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೋದಿಜಿ ಏನೇನು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನೀವು ಮತದಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮೇಡಮ್. जो मोदी जी क्या कर रहा है वो इसके बारे में मतदान करने के लिए बोल रहा है। उज्ज्वला जल जीवन
वो आपका कार्यक्रम जो होता है ना, वो कार्यक्रम के बारे में बोल रहा है। अच्छा, माताओं बहनों में ये राम मंदिर का मामला कितना चलता है वहां? ನೋಡಿ ಸರಳ ಅವರೇ, ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗಿದ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ವಿಷಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ, ಹೇಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಅಯೋಧ್ಯೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಿಂದನೂ ಹಿಡಿದು ಅಯೋಧ್ಯೆನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೋದಿಜಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. Line muted. जी सरकार ने किया वो इतना बारे में पूछ लिया, और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठापन के बारे में बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग पूछ रहे हैं, और हर घर को मंत्राक्षत मिल गई है, इसीलिए वो लोग बहुत खुश हो रहे हैं। अच्छा सरला जी, आप तो देखते हैं कि महिलाओं की शक्ति मोदी की सुरक्षा शक्ति है। महिलाएं हमेशा ताकत देती है, और आप महिला वोटरों के साथ मिलती हैं। इन महिला वोटर ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, भाजपा के लिए मतदान करें, उनको कमल का निशान पता हो, उनको कितने नंबर पर लाइन हमारा नाम है उसका पता हो, बटन कैसे दबाना ये पता हो, इसके लिए क्या करते हैं आप? ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ, ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ. ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಾ ಶಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಅದೇ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಮೋದಿ ಅವರು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಔನ್ನತ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸಿ, ಮತ್ತು ಮತದಾನ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ, ಹೇಗೆ ಬಟನ್ ಒತ್ತಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಕಮಲದ ಗುರುತಿಗೆ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ತಲುಪೋದು ಹೇಗೆ, ಅದರಿಂದ ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಂತಾಗುತ್ತೆ. ಸರಳ ಅವರೇ, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯೋಜನೆ, ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕು, ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣ, ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್, ಹರ್ ಘರ್ ಛಲ್, ಉಜ್ವಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಗೆ ರಹಿತ ಜೀವನ, ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಜೀವನ, ಶೌಚಾಲಯ ಅಂದ್ರೆ ಶುಚಿತ್ವ ಕಾಪಾಡಲು, ಮತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟವರು ಮೋದಿಜಿ ಧನ್ಯವಾದ. सरकार द्वारा महिलाओं को दी गई आत्मनिर्भर जीवन, महिला सशक्तिकरण योजना के बारे में वे बात कर रहे हैं, और उन्हें बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। सरला जी, आपका उत्साह और आपका आत्मविश्वास देखते सुनकर के मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं सरला जी के माध्यम से कर्नाटका के सभी कार्यकर्ताओं से, सभी बूथ के कार्यकर्ताओं को यही कहूंगा कि पिछले 10 वर्षों में बीजेपी सरकार के कई फैसलों से देश की नारी शक्ति को बहुत बल मिला है। शिमोगा के ही राष्ट्रकवि कुवेंपु जी ने नारी सशक्तिकरण के जो विचार दिए, वो विचार हमारे लिए प्रेरणा बने हैं। 10 साल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम तक हर फैसले के केंद्र में हमारी नारी शक्ति रही है। ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಭಾರತ ದೇಶದ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿಯ ಬಲವರ್ಧನೆಯಾಗಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಕುಪ್ಪಳಿಯವರಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ, ವಿಚಾರಧಾರೆ ಮತ್ತು ನಾರಿ ಶಕ್ತಿಯ ಏಳಿಗೆಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನ ನೀಡಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ವಿಚಾರಧಾರೆಯ ಅನುಸಾರ ನಾವು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಬೇಟಿ ಪಡಾವೋ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ನಾಮ ಫಲಕದೊಂದಿಗೆ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ವಂದನಾ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಂತಹ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ವಂದನಾ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯ ತನಕವೂ ಕೂಡ ನಾವು ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ. सरला जी और सभी कार्यकर्ताओं से मैं एक आग्रह करता हूं कि क्या हम पोलिंग बूथ पर कम से कम 2 बार सिर्फ और सिर्फ महिला मतदाताओं का जुलूस निकाल सकते हैं, उनकी पूरी यात्रा निकले, कि हर गली मोहल्ले में जाए, नारे बोलते बोलते 2 बार कम से कम ये अगर आप कर सकते हैं तो महिला मतदाता बहुत जागरूक होंगे। एक बार हमारे जुलूस में जुड़ेंगे तो वो खुद भी वोटर भी बनेंगे, कैनवासर बनेंगे। तो ये इस तरफ आप बढ़े, ऐसी मेरी अपेक्षा है। ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಭರವಸೆ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಬಲ ಬಂದಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹಿಂದೆ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ವಯಸ್ಸಾದವರು, ವಿಕಲಚೇತನರನ್ನು ಕೂಡ ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಿಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾನವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರಮಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. और मेरा सुझाव है कि हम लोग भर काम करने के बाद कोई एक जगह तय करनी चाहिए, सभी बूथ के कार्यकर्ताओं ने मिलना चाहिए और मिलकर के दिन भर क्या काम हुआ, कहीं से कोई नेगेटिव चीज बात ध्यान में आ रही है क्या, कहीं पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है क्या, इसका हिसाब किताब करना चाहिए। दूसरा, बूथ के अंदर एक 5-10 लोग ऐसे होते हैं, किसी का 20 मत पर प्रभाव होता है, किसी का 50 मत पर प्रभाव होता है, किसी का 100 मत में प्रभाव होता है। ये जो की वोटर होते हैं, जो 25-50 वोट पर प्रभावित करते हैं, उन लोगों को हमारे जितने भी सीनियर लोग हैं बूथ के, उन्होंने जाकर के मिलना चाहिए और उनकी मदद लेनी चाहिए उनके बूथ के वोट पक्के करने के लिए। तो ये काम भी पूरे कर्नाटका में होना चाहिए। चलिए, सरला जी के माध्यम से आपसे मैंने काफी बातें की, अब हम कोई और कार्यकर्ता से आगे जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಬೆಳೆದಿರ್ತೀರಾ, ರಾತ್ರಿ ಆದ ನಂತರ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೇರ್ಬೇಕು, ಬೂತ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ರ ಸೇರ್ಬೇಕು. ದಿನ ಇಡೀ ಏನೇನಾಯ್ತು, ಏನೇನು ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಜನರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಗ್ಗೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಭಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮನ ವಹಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮತವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗುತ್ತೆ. ಹಿರಿಯ ಮತದಾರರ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸೋ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ವೋಟ್ಗಳನ್ನ ಪಕ್ಕಾ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಗಗಳ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಒಂಥರ, ಯುವ ಮತದಾರರಿಗೆ ಒಂಥರ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂಥರ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಭೆಗಳನ್ನ ಆಯೋಜಿಸೋ ಮುಖಾಂತರ ವೋಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಕ್ಕಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮತದಾರರ ಕಡೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದೆ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಧನ್ಯವಾದ. नमस्ते मोदी जी। नमस्ते जी। मैं श्रुति आपटेकर, कर्नाटका की दूसरी राजधानी कुंदा नगरी बेलगावी दक्षिण से बूथ नंबर 80 से बात कर रही हूँ। श्रुति जी नमस्कार, कशा आहे तुम्ही? मस्त है सर। मस्त है। चलिए अब हम बात शुरू करते हैं। मुझे ये बताइए कि आपके यहाँ चुनाव अभियान कैसा चल रहा है? कर्नाटका के आम वोटर, खास तौर पर वहां के महिलाएं चुनाव को लेकर क्या कह रही है? ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಅಭಿಯಾನ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತದಾರರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಚುನಾವಣೆ ಕುರಿತು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ?
सर, हम नमो और सरल ऐप के जरिए कर्नाटक के मोदी सरकार के पिछले 10 साल की उपलब्धियां एवं योगदान और खासकर महिलाएं मतदारों को महिला सशक्तिकरण और नारी शक्ति योजना के बारे में बता रहे हैं। क्या क्या अनुभव आता है जब बताते हैं, तो क्या अनुभव आता है? बहुत ही अच्छा अनुभव आता है सर। तब बोलते हैं अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार लोग बोल रहे हैं। अच्छा, ऐसा कौन सा बड़ा कार्यक्रम किया पिछले दिनों आपने पोलिंग बूथ में, जो बिल्कुल आप कह सकते हैं बहुत बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ पोलिंग बूथ पर? चाय पे चर्चा कैसे किया था, जरा बताइए। कॉर्नर कॉर्नर में अच्छा श्रुति जी, मैं ज्यादा आपको परेशान नहीं करता हूँ। मुझे ये बताइए कि आपके यहाँ कभी पन्ना प्रमुखों के साथ बूथ के अध्यक्ष की बातचीत हुई है क्या, मीटिंग की है क्या? हाँ की है सर। क्या हुआ उसमें, कितने लोग थे? 80 से 90 थे सर। अच्छा श्रुति जी, आज हमारी कितने लोग ये बात सुनते होंगे आपके बूथ में? 100 से ज्यादा सर। 100 से ज्यादा सुनते होंगे। और आपने पोलिंग बूथ की मीटिंग की नहीं की, तो आप तो जवाब ही नहीं दे रही मुझे। अच्छा श्रुति जी, बेलगावी और इसके आसपास के इलाके में खेती करने वाले अन्नदाताओं की बड़ी संख्या है। वहां गन्ने की खेती भी हुई है। हमने किसानों के लिए जो काम किए हैं, खास करके गन्ना किसानों की भलाई के लिए जो काम किए हैं, क्या ये वहां के हमारे अन्नदाताओं को पता है क्या? हाँ पता है। हाँ बोलिए श्रुति जी, आप बोलिए। सर जब कर्नाटका में हमारी सरकार बीजेपी की सरकार थी, तब किसान सम्मान निधि के अंतर्गत केंद्र के 6000 अलावा हमारी कर्नाटक की बीजेपी सरकार के 4000 किसानों पे मिले थे। जबकि कांग्रेस ने राजनीति के द्वेष के कारण पिछले साल 1 से 1000 किसानों को देना बंद किया है सर। अच्छा, ये जो हमने इथेनॉल बना रहे हैं, जिससे गन्ना किसानों को बहुत लाभ हो रहा है, इसका गन्ना किसानों को पता है क्या? पता है सर। अच्छा, चलिए श्रुति जी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं तो यही कहूंगा, किसान भाइयों के लिए 10 साल में कितने सारे काम हुए हैं। खेती के इलाकों से कनेक्टिविटी अच्छी हुई है, किसानों को फसलों का सही दाम मिला है, फसल बीमा मिला है, खेती और भी बहुत कुछ है। और ये बीजेपी का काम है। जनता यही देखकर विरोधी दलों से सवाल करती है कि आपका काम क्या है। ये मोदी के खिलाफ बोलते रहते हैं, लेकिन हमने इतना सारा काम किया है, वो हम आसानी से लोगों को बता सकते हैं। ನೋಡಿ, ರೈತರ ಒಂದು ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಇದಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಕಿಸಾನ್ ಫಸಲು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಮೋದಿಯವರ ಸರ್ಕಾರದ ಫಲವಾಗಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಜನರನ್ನ ತಲುಪಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೋದಿ ಅವರು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ದ್ವೇಷ ಮಾಡೋ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. कांग्रेस में जो लोग चुनाव में फ्री बिजली की बातें कर करके चुनाव जीतने की कोशिश करते थे, अब उनकी सरकार में किसानों की बिजली महंगी हो गई। गन्ना किसानों के हित के लिए उन्होंने कभी कुछ नहीं किया, लेकिन मोदी जब कुछ अच्छा कभी करेगा तो ये लोग उनको भी गाली देते हैं। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾತುಗಳಾಗಿತ್ತು. ಫ್ರೀ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ರೈತರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿದ್ರ,
ಬರಗಾಲ ಸಮೀಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊಟ್ರ? ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ವೈಫಲ್ಯ. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ರೈತರ ಔನ್ನತ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಮೋದಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗಿ ಜನರ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪುವಂತಹ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ತರ ಅಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನ ತಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. गरीब और मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को बीजेपी ही पूरा कर सकती है। गरीब को पक्का मकान हो, शौचालय मिले, बिजली, गैस, नल से जल और गैस कनेक्शन की सुविधा हो, ये सब जरूरी है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर भी बीजेपी सरकार कर्नाटका के युवाओं को नए अवसर दे रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से हम किसानों के छोटे छोटे सपने पूरे कर रहे हैं और मिलेट पर जो हम बल दे रहे हैं, इस पूरे कर्नाटका को मिल रहा है, क्योंकि कर्नाटका ने मिलेट में काफी काम किया हुआ है, वहां के किसानों ने काम किया। अब हम मिलेट को पूरी दुनिया में पहुंचा रहे हैं और इसके कारण जो छोटे छोटे किसान हैं जो मिलेट की खेती करते हैं, जिसको अब हम श्री अन्न कहते हैं, ये श्री अन्न का लाभ भी मिल रहा है। इन सभी आकांक्षाओं को केंद्र में की भाजपा सरकार ही पूरा कर सकती है। ये मोदी की गारंटी है। इसी गारंटी को आप लोगों को घर घर पहुंचाना है। आइए इसके बाद हमारे साथ कौन कार्यकर्ता बात करेंगे। ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ. ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಮನೆ, ಶೌಚಾಲಯ, ವಿದ್ಯುತ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್, ನೀರು ಕೊಡೋದು, ನಲ್ಲಿಯ ನೀರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀರು ಕೊಟ್ರು. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒದಗಿಸಿದ್ರು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ. ಈ ಆಧುನಿಕ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಯುವ ಜನರಿಗೆ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ, ಈಗ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಏನಿದ್ರು ಅವರ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಏನಿದ್ರು, ಅವರ ಒಂದು ಮಿಲ್ಲೆಟ್ಸ್, ಅವರ ಒಂದು ರಾಗಿ ತರದ ಒಂದು ಎಲ್ಲವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಎಲ್ಲರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರೈತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಲಾಭವನ್ನು ತಲುಪುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮೋದಿಯವರ ಸರ್ಕಾರ. ಮೋದಿಯವರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತರ ಅಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಲುಪುವಂತಹ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಮನೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪುವಂತಹ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಬೇರೊಬ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನನ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಈಗ? नमस्ते मोदी जी। नमस्ते सुप्रीत भंडारी। नमस्ते मोदी जी, आपसे बात करके बहुत खुश लग रहा है। इट इज माय प्लेजर टू टॉकिंग विद यू। सुप्रीत जी, मेरा नाम आपको बहुत बहुत नमस्कार। और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं कृष्णनगरी उड़ुपी से बात कर रहा हूँ। मेरा बूथ नंबर है 144। मेरा बूथ से आप डॉक्टर वी.एस. आचार्य भी बिलोंग करते हैं सर। अच्छा सुप्रीत जी, आपको मालूम है मेरा डॉक्टर वी.एस. आचार्य जी और हमें भाजपा को पहली वोट इधर से, मतलब एक सीट इधर से ही आया था, तो बहुत कनेक्शन है। नहीं, मेरा पर्सनल कनेक्शन क्या है? राम मंदिर का ट्रस्टी हमारा पेजावरा मठ का स्वामी जी ट्रस्टी है ना, तो वो कनेक्शन हो सकता है सर। अच्छा देखिए, आपकी ये जो कृष्ण नगरी है ना, ये जो भगवान कृष्ण की मूर्ति है, कहते हैं कि वो द्वारिका से आई है और समुद्री प्रलय में द्वारिका से आई और वहीं पर प्रस्थापित हुई। पेजावर मठ के स्वामी जी के साथ मेरा बहुत घनिष्ठ संबंध रहा, तो मुझे अच्छा लगा आज उड़ुपी से बात करने का मौका मिला है। जी सर।
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ದ್ವಾರಕಾ ನಗರಿ ಕೃಷ್ಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನ ಖುದ್ದಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮುದ್ರಗಳ ನಗರಿ ಹಾಗೂ ದ್ವಾರಕಾ ನಗರಿ ಉಡುಪಿಯನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಹರ್ಷಿತನಾಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. तो ये सुना है आपने? जी सर। अच्छा सुप्रीत जी, चलिए अपन तो पोलिंग बूथ जीतना है और वही हमारा मकसद होना चाहिए। अगर लोकसभा जीतना है तो पहले पोलिंग बूथ जीतना पड़ता है। अच्छा, समाज के अलग अलग वर्गों तक पहुंचने के लिए आपकी क्या आयोजन है? जैसे फर्स्ट टाइम वोटर है तो उसको मिलने की क्या योजना है? या हमारे लाभार्थी हैं, कोई आवास के लाभार्थी होंगे, कोई गैस के लाभार्थी होंगे, उनको मिलने की आपकी क्या योजना है? किसी ने मुद्रा योजना मिली होगी, क्या वैसे मुद्रा योजना के कारण किसी का कारोबार अच्छा चलता होगा? और क्या कभी ऐसे लोगों का इंटरव्यू लेके इनकी रील बना करके आप सोशल मीडिया में वो रील को प्रचारित करते हैं क्या? ಸುಪ್ರೀತ್ ಅವರೇ, ನಾವು ಲೋಕಸಭೆಯನ್ನ ಗೆಲ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೋಲಿಂಗ್ ಬೂತ್ ಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಬೇಕು. ಈ ಪೋಲಿಂಗ್ ಬೂತ್ ಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದ ವಿಭಿನ್ನ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ತಲುಪೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ ವಿಧಾನವನ್ನ ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹ ಲಾಭಾರ್ಥಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭಾರ್ಥಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನ ರೀಲ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿಲಿಕ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಮತ್ತೆ ಬೂತ್ ಸಭೆಗಳನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೀರಾ. ವಿವಿಧ ಲಾಭಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ದನ್ನ ರೀಲ್ಗಳು ಮಾಡಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅರಿಲಿಕ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಒಂದು ತಂತ್ರ. ಇವುಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಲೋಕಸಭೆಯನ್ನ ಗೆಲ್ಬಹುದು. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? जी सर, उसके लिए हम लोग हमारे बूथ का एक टीम बनाया है और जो भी फलानुभवी होते हैं, मुद्रा योजना और उज्ज्वला योजना, ये सब का जो भी फलानुभवी होते हैं उन लोगों के खुद लेके आके उन लोगों से मीटिंग करके और मतदारों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और उसके साथ ही साथ हर एक मतदारों को मिलके उन लोगों को आर्टिकल 370 रद्द हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और राम मंदिर का निर्माण हुआ है ना, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और रील्स का हम लोग सोच रहे थे, अब हम लोग उसको बना के हम लोग हमारे ग्रुप में और हमारे वार्ड के बूथ के ग्रुप में डालने का मीटिंग कर रहे हैं। देखिए, आपने पिछली 3 चुनावों का पोलिंग बूथ का हिसाब किताब निकाला क्या? पिछली लोकसभा में कितने वोट मिले थे, उसके बाद विधानसभा में कितने मिले थे, फिर लोकसभा में कितने मिले थे, और अभी के विधानसभा में बूथ पर कितने वोट मिले थे? इसका कागज में हिसाब निकाला है सबने मिल करके? हाँ सर, वो सबका हिसाब मेरे पास है, हमारे पास है, हमारे टीम के पास है। हम लोग उसके एक एक चुनाव से हमारा लीड बढ़ते जा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी लीड बढ़ा है। इस बार भी हमारा पूरा कोशिश रहेगा पोलिंग भी 75% से ज्यादा हो और बीजेपी को एटलीस्ट 50 to 60% वोट आना चाहिए। इसलिए हम लोग डेली रात को मीटिंग करके हमारे जो भी 14 मेंबर्स है उन लोगों से मीटिंग करके उसका रणनीति जारी की है सर। अच्छा सुप्रीत जी, अगर हमें महिलाओं के वोट ज्यादा मिलते हैं तो महिला ज्यादा से ज्यादा मतदान करे, महिला कार्यक्रम हो, महिला के मुद्दों को लेकर के महिलाएं नेतृत्व करे, तो बूथ में सबसे ज्यादा वोट महिलाओं के मिले, इसके लिए कोई अलग से योजना बन सकती है? हाँ सर, हमने एक योजना बनाई थी। हमारे राम मंदिर के मंत्राक्षत्र के टाइम हम लोग भजना प्रोग्राम की थी। उसका एक टीम थे, वो महिलाओं की टीम थी। वो लोग वही टीम को हम लोग हर एक घर को ले जाके हमारे केंद्र सरकार के कुछ भी योजना है और हमारा सक्सेस स्टोरी है, वो महिलाओं को हम लोग इंडिविजुअली बता रहे हैं उनके तरफ से। तो इसकी ये प्लान से हम लोग ज्यादा महिलाओं के वोट जीत सकते हैं सर। क्या आप एक काम कर सकते हैं कि सभी महिलाएं
मेहंदी का हाँ, सर। कार्यक्रम करें और अपने हाथ में कमल निशान की मेहंदी लगाएं और कमल दिखाई दे, ऐसा बड़ा कार्यक्रम मेहंदी का, सिर्फ कमल ही बनाना मेहंदी में, इसका बड़ा अभियान चला सकते हैं क्या? जरूर सर, ये सब कर सकते एक हैं हम लोग। मिनट, मुझे लगता है इसका कर्नाटका में हम करेंगे ताकि बाकी राज्य के लोग जरा समझ सके मैं क्या कह रहा हूँ। ನೋಡಿ, ನಾವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಮಲದ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನ ಕೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು, ಕೈ ಮೇಲೆ ಬರೆಸ್ಕೊಂಡು, ಮೆಹಂದಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ. ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳನ್ನ ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಇದರಿಂದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ತಲುಪಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. हाँ सुप्रीत जी बोलिए। हाँ सर, हमारा एक योजना है, युगादि गुड़ी पाड़वा के दिन हर घर के सामने कमल का चिन्ह में रंगोली ये बहुत बहुत बढ़िया सुझाव दिया आपने कि हम गुड़ी पड़वा के दिन सब लोग घर के सामने कमल बनाए, लेकिन आप एक कार्यक्रम बनाइए, उस दिन सभी महिलाएं इकट्ठी हो और हर एक के हाथ में कमल का चित्र की मेहंदी लगाइए। तो रंगोली तो कीजिए, साथ साथ ये भी कीजिए। जरूर सर करेंगे। ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕಮಲದ ಚಿಹ್ನೆ ಹರಳೋ ಹಾಗೆ ರಂಗೋಲಿಯನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕಮಲದ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನ ಅವ್ರ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ರಂಗೋಲಿಯನ್ನ ಬಿಡಿಸುವಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಅವರ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಕಮಲದ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನ ಮೆಹಂದಿ ಹಾಕೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. सुप्रीत जी, आपके माध्यम से मैं कर्नाटका के सभी कार्यकर्ताओं को यही कहूंगा कि हम बूथ स्तर पर जो बैठकें होती है उनका बहुत बड़ा महत्व होता है। बूथ स्तर पर संकलन बहुत जरूरी होता है। पन्ना प्रमुख अपने वोटर से लगातार संपर्क बनाए रखे। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनसे हफ्ते में किसी न किसी छुट्टी के दिन मीटिंग करें, बुजुर्गों से घर जाकर मिले, बाजार निकलते तो हर दुकानदार से बात करें, उन्हें भरोसा दें कि वोट देने में उन्हें कोई असुविधा नहीं होगी, उनका समय भी ज्यादा नहीं जाएगा, बूथ पर आते ही उनका वोट करवा देंगे और उनको बूथ तक पहुंचाने के और बूथ से वापस घर छोड़ने का इंतजाम करना चाहिए। और घर की मुखिया महिला को आग्रहपूर्वक जिम्मेदारी है कि वो घर के सब लोगों का वोट डलवाना सुनिश्चित करें। ಸುಪ್ರೀತ್ ಅವರೇ, ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಬೈಠಕ್ಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪನ್ನಾ ಪ್ರಮುಖರು ತಮ್ಮ ವೋಟರ್ಸ್ಗಳು ಅವ್ರಗಳ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವ್ರಗಳಿಗೆ ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಭರವಸೆಯನ್ನ ಮೂಡಿಸಿ ಅವರು ಪೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಮನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಒಂದು ಆಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡಿ, ಅವರ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮತದಾನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿ, ತನ್ಮೂಲಕ ಮತದಾರರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. चलिए, कर्नाटका के सभी कार्यकर्ता, आज मुझे आप सबसे फोन पर बात करने का मौका मिला। आप इससे अंदाज लगा सकते होंगे कि कितना महत्वपूर्ण है मेरे लिए, बूथ का कार्यकर्ता कितना महत्वपूर्ण है मेरे लिए, बूथ जीतना कितना महत्वपूर्ण है। और मुझे देखिए, किसी का कोई बड़ा किला जीतना होता है ना, तो पहले उस किले की जो चौकियां होती है वो चौकियां जीतनी पड़ती, तब किला जीता जाता है। उसी प्रकार से लोकसभा जीतनी है तो पहले हमें बूथ जीतना पड़ता है, और इसलिए हमें पूरी शक्ति बूथ जीतने पर लगानी है। और बूथ में मैंने कहा है कि जो पहले वोट मिले हैं उसमें 370 और ज्यादा वोट मिलने चाहिए। 370 की धारा हटा करके हमने इतना बड़ा काम किया है, तो हमें हर बूथ में
370 अधिक वोट के लिए प्रयास करना चाहिए। ಜೊತೆ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನನಗೆ ಬೂತ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಲೋಕಸಭೆಯನ್ನ ಗೆಲ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೂತ್ಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಬೇಕು, ಪೋಲಿಂಗ್ ಬೂತ್ಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಬೇಕು, ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ತನ್ಮೂಲಕ ಈ ಬೂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬೂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಬೂತ್ ಪೋಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ 370 ವೋಟ್ಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೂತ್ಗಳನ್ನ ತಲುಪಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಗಳಿಸಿದ್ವಿ, ಈ ಸಾರಿ 370 ವೋಟ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು. 370 ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮನನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 370 ವೋಟ್ಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬೂತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ವೋಟರ್ಸ್, ಬೂತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ವೋಟರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಅವರ ಜೊತೆ ಕೂಡಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸೋದ್ರ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. दूसरा, जब हम मतदान संपर्क करने जाए तो हमने हर नाम के सामने टिक मार्क करनी चाहिए कि मतदान के लिए कौन रहने वाला है, कौन मतदान नहीं करने वाला है, कौन मतदान के दिन बाहर जाने वाला है। ये हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए और उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वोट करके ही बाहर जाएं आप। इस एक एक वोट की चिंता करनी चाहिए और उनको कोई असुविधा है तो वो भी चिंता, कोई बुजुर्ग है तो उनको कहना चाहिए हम आकर के ले जाएंगे, कोई दिव्यांग है तो उनको कहना चाहिए हम आकर के ले जाएंगे। लेकिन हमें वोट ज्यादा से ज्यादा हो और हमारे मतदाता जो भाजपा के मतदाता है वो सुबह सुबह वोट करे, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है आजकल। तो सुबह जितना जल्दी वोटिंग हमारा हो जाए इसकी हमने व्यवस्था करनी चाहिए। ಒಂದು ವೋಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರ್ಯಾರು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ವೋಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ವೋಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾರ್ಯಾರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವರು ಮತದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮತದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಚಿಂತಿಸ್ಬೇಕು. ಹಿರಿಯರ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವೋಟ್ಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದಿವ್ಯಾಂಗರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಮತದಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪೋಲಿಂಗ್ ಬೂತ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲಿರುತ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ತನ್ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾನ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಭಾಜಪ ಗೆಲ್ಲುವಂತೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂದರ್ಭವೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದವರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. चलिए, मुझे आप सबके साथ बात करके अच्छा लगा। कर्नाटका के कार्यकर्ता बड़े मेहनती हैं और विजय के विश्वास से भरे हुए हैं, लेकिन सबके बीच बूथ जीतने का विश्वास मजबूत हो, बूथ जीतने की योजना मजबूत हो और हम सब पूरी ताकत लगा दे बूथ जीतने की। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। गुड़ी पड़वा की भी बहुत शुभकामनाएं हैं, आने वाली रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ವೋಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿನಿಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗ ರಾಮನವಮಿ ಸಮೀಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಯುಗಾದಿ ಸಮೀಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನನೂ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಶುಭ ದಿನಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. सबको नमस्कार।